बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया। मैंने MBBS किया है पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से, और उसके बाद मैंने सर्जिकल ट्रेनिंग कंप्लीट की है मियां हॉस्पिटल लाहौर से, और वहीं पे मेरे 3 साल मैंने एज ए सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी डिपार्टमेंट में काम किया। फिर मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चला गया। वहाँ पे मैंने हेपेटोबिलिटी यूनिट में 4 साल काम किया, और इसके बाद फिर मैं फ्रांस चला गया। वहाँ पे मैं डिप्लोमा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कंप्लीट किया। फिर UK से मैंने GMC की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की, और इसी तरह MRCS भी से पहले मैं कंप्लीट किया मैंने। फिर मैं ताइवान चला गया, और वहाँ से 1 साल मैंने लिवर ट्रांसप्लांट की फेलोशिप कंप्लीट की विद रिसर्च पेपर। दैट वाज वो एक क्लिनिकल फेलोशिप थी। उसके बाद मैं कोरिया चला गया, और कोरिया में मैंने अपनी सेकंड फेलोशिप इन हेपेटोबिलिटी लिवर ट्रांसप्लांट कंप्लीट की। ये लेप्रोस्कोपिक लिवर ट्रांसप्लांट थी, जिसमें डोनर सर्जरी लेप्रोस्कोपिकली की जाती है, और इसी तरह मैंने रोबोटिक सर्जरी में भी थोड़ा गेन किया। इसके अलावा भी मैंने ज़्यादातर जो से वो 9-10 डिफरेंट कंट्रीज़ में मुख्तलिफ हेपेटोबिलिटी कॉन्फ्रेंसेस में अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए, पोस्टर प्रेजेंटेशंस में और ओरल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान में मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है मसूद हॉस्पिटल को, बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि हेपेटोबिलिटी यूनिट के लिए दैट इज़ अ वेरी मच आइडियल हॉस्पिटल फॉर लिवर सर्जरीज़, गॉल ब्लैडर सर्जरीज, इसकी कॉम्प्लिकेशन, पेंक्रियाज, और इन सब के लिए इट इज़ वेरी मच एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल। एज ए हेपेटोबिलिटी सर्जन जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अभी ये हेपेटोबिलिटी सर्जन की अपनी स्पेशलिटी, तकरीबन इसको पूरी दुनिया में 20 से 25 साल हुए हैं, और इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इन दी फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000। और इसमें जो चीज़ें हमें डिफरेंट करनी है, हेपेटोबिलिटी एंड पेंक्रियाज, लिवर यानी कि जिगर से मुंसलिक जो अज़ा हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर तक लेके जाने वाली जो नालियाँ हैं, और लबलबा या पेंक्रियाज, और इससे एसोसिएटेड दूसरे स्ट्रक्चर जिसमें थोड़ा सा पार्ट स्टमक का भी है, जिसमें स्प्लीन भी है, और ये सारी चीज़ें इसमें HPB सर्जरी में आ जाती हैं। और HPB सर्जरी का पेशेंट अब प्रेजेंट कैसे करता है? वो अमूमन अगर तो छोटा बच्चा है, पैदाइशी है, उसमें अगर कोई यरकान पैदाइशी छोटे बच्चे का, उसको तो फिजिशियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उनको डील करते हैं। लेकिन अगर चंद एक ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें पैदाइशी तौर पे बच्चे के जिगर के साथ नालियाँ जो हैं वो डेवलप नहीं हुई होती, तो फिर हमें उनको ऑपरेशन करके उनको छोटी आंत को जिगर के साथ अटैच कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए, और उसके कुछ अरसे के बाद हमारी कोशिश होती है कि उसका छोटे बच्चे का 1-2 साल के अंदर उसका जिगर तब्दील कर दिया जाए, यानी कि लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। हेपेटोबिलिटी की अगर हम एक बड़ी बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो मरीज़ प्रेजेंट करता है वो यरकान के साथ, उसके पेट में दर्द ऊपर के हिस्से के या पेट के सेंटर में, या समटाइम्स बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके लेफ़्ट साइड में भी पेट के दर्द होता है। इसके अलावा उसका वज़न का कम होना, उसका पेट का फूल जाना, उसकी वैसे ओवरऑल कमज़ोरी, भूख का ना लगना, ये वो तमाम कंडीशंस हैं जिनमें मरीज़ जहाँ पे ब्लड के दूसरे टेस्ट करवाता है तो वो एक सिंपल टेस्ट अल्ट्रासाउंड भी करवाता है। अल्ट्रासाउंड बेसिकली एक ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि पेशेंट को हेपेटोबिलिटी सर्जन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये फ़र्स्ट टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपके जिगर में क्या कोई रसौली है कि नहीं, अगर है तो वो कितनी है, और अगर कितनी है तो उनकी नेचर क्या है, और उस अल्ट्रासाउंड की बेस के ऊपर फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हमने आया CT स्कैन करना है या उसका MRI करना है, और ये फिर चीज़ें हमें फर्दर बता देती हैं कि जो हमारा जो जिगर या उसके इर्द गिर्द जो एरिया है उसमें अगर जो बीमारी है उसकी नौयत क्या है। फिर हमें कुछ इसके ब्लड के टेस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, वो हमें बता देते हैं कि आपका जो यरकान है वो उसकी नौयत क्या है। ये सब चीज़ें जो कि हमें बता देती हैं कि ये मरीज़ जिगर का प्रेजेंट कैसे करता है।
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مریض کو بخار آتا ہے، اس کے علاوہ اس کی الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، مریض کو جہاں پہ کچھ عرصے کے لیے وہ میڈیسن استعمال کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہی درد اس کو دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے پھر ہم جب دوبارہ اس کی انویسٹیگیشن، الٹرا ساؤنڈ، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے تو جگر کے اندر انفیکشن کی وجہ سے ریشے کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پتے کے اندر پتھری ہے، یا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جو پتھری تھی وہ پہلے پتے میں تھی اور اب وہ وہاں سے نکل کے وہ آگے اس نے سفر شروع کر دیا ہے۔ تو اب وہ جون سا مریض کو یرقان بھی ہو گیا، اس کو گہرے رنگ کا جون سا چھوٹا پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بڑے پیشاب کا کلر جون سا وہ سفید رنگ کا ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ اس کو خارش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پتھر جون سا ہے وہ اب آگے کی طرف چلا گیا ہے۔ تو وہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں گیسٹرونٹرولوجسٹ اگر وہ کامیاب ہوں ان کو پتھر کو نکالنے میں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس کو آپریشن کے ذریعے اس کو نکالتے ہیں۔ لیور کینسر ہے، اس کا ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے کہ اگر ہم جیسے لیور کینسر کا مریض اگر آ جاتا ہے تو ہمارے پاس ایز اے پیٹھوبیولوجی سرجن کے کیا کیا آپشنز اس میں آتی ہیں۔ اگر تو لیور کینسر کا پیشنٹ آپ ان کو ارلی سٹیج کے اوپر ڈیٹیکٹ کر کے اس کو پراپر ٹریٹ کر لیں تو پھر ہم اس کو لیور کی سرجری کر کے اس کو لیور کینسر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کے جگر میں اگر کینسر آ گیا تو اب یہ لا علاج ہے، اب یہ جون سا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اب یہ بات ایسی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ لیور کا کینسر اگر تو انیشیل سٹیج کا ہے اس کا 100% کیور اس کا پاسبل ہے، اور اگر یہ لیور کا کینسر تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا تو اس کو ہم مختلف طریقوں سے اس کی کینسر کی شدت میں اس حد تک کمی کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی جو جتنی اس مریض نے اپنی طبعی عمر گزارنی ہے وہ اس تک تقریباً وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کا سہرا پچھلے 10 سے 15 سال کی ریسرچ میں جاتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ہوئی ہے، اور فار ایسٹ اسپیشلی کوریا، تائیوان، جاپان، انہوں نے بہت زیادہ اس میں ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف جگر ہی نہیں، جگر کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتے کے اندر بھی کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر یہ دیکھنے میں آیا کہ اگر پتے کے اندر پتھری اگر زیادہ دیر تک رہتی ہے تو پتے کے اندر کی جو دیواریں ہیں ان میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کینسر بھی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر یہی کینسر نہ صرف پتے تک رہتا ہے بلکہ اس کے سائڈ کے جو اوپر جو نالیاں ہوتی ہیں وہاں تک چلا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں ہم میڈیکل سائنس، سرجیکل سائنس میں اس کو کولینجیو کارسینوما کہتے ہیں۔ سم ٹائمز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پتے کا کینسر اور کولینجیو کارسینوما اس کو بھی اگر آپ اگریسولی ٹریٹ کیا جائے تو یہ بھی اس سے بھی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ایک تیسرا چیز وہ پینکریاس ہے جو کہ اس کی تیسری شاخ ہے HP کی۔ پینکریاس میں اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ یا CT اسکین سے اگر ہمیں کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اس میں وہاں پہ نوڈیول ہے، وہاں پہ یا سسٹ ہے، یا ہمیں جس طرح کے بہت زیادہ باہر کے ملکوں میں جو الکوہلک پیشنٹس ہیں ان میں لبلبے کی انفیکشن بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اس کی ریزن یا تو وہ پتے کی پتھری ہے تو یا وہ کوئی ریزن بھی نہیں ہو سکتی، پھر بھی یہ انفیکشن آ جاتی ہے۔ اگر تو میڈیسن سے علاج ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہمیں سرجیکلی اس کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ بعض اوقات جگر کا کینسر یا لبلبے کا کینسر یا گال بلیڈر کا کینسر اتنا ایڈوانس ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مریض کی جو پیلیشن کی جائے، یعنی کہ اس کو ٹل ڈیتھ تک، یعنی کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہم اس کی لائف کو ایزی رکھا جائے۔ مثال کے طور کے اوپر یہی کینسر آپ کے معدے کی نالی کو بلاک کر دیتا ہے جس سے آپ کھانا نہیں کھا سکتے اور الٹیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کینسر اگر یہ متواتر رہتا ہے تو آپ کو یہ یرقان آپ کا گہرے سے گہرا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم سرجری یا بغیر سرجری کے کچھ ایسے طریقے ہیں جس سے یہ تمام سمٹمز یہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ جو عموماً جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں بعض اوقات وہ والے بھی ہیں جو کہ چونکہ میں خود بھی میں نے لیور ٹرانسپلانٹ تقریباً
ताइवान में मैं लिवर ट्रांसप्लांट टीम का हिस्सा था और वही परफॉर्म्ड ऑलमोस्ट 110 लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें 1/3 छोटे बच्चों के भी लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं। और कोरिया में लेप्रोस्कोपिक लिवर ट्रांसप्लांट किए जो कि तकरीबन 10 से 15 थे। और ये देखा गया कि इस ट्रांसप्लांट करने के बाद बेशुमार कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं। हमारे हमसाया ममालिक से अक्सर लोग ये ट्रांसप्लांट करके आते हैं, वो वहाँ पे 1 माह तो रहते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनको यहाँ पे फॉलोअप करने के लिए उनकी कोई सर्जिकल या कॉम्प्लिकेशन है, अगर कोई इसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए दोबारा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे सेंटर में उनको डील करने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अगर कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है या कोई लिवर का दोबारा कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो हम उसको बहुत अच्छा उसका इलाज कर लेते हैं। हमारे जिस तरह से हमारी अर्बन लाइफ है और रोड साइड एक्सीडेंट और ये सारी की सारी चीज़ें ये साथ साथ चल रही हैं। अगर कभी आपके कोई ऐसा कोई वाक़या आ जाता है जिसमें आपका जिगर की इंजरी है, क्योंकि जिगर एक सॉलिड ऑर्गन होने के नाते सबसे ज़्यादा रोड्स ट्रैफिक एक्सीडेंट में अफेक्ट होता है, तो अगर तो लिवर की इंजरी आती है या कोई प्रॉब्लम और होता है तो उसका भी ऑपरेशन हम वो कर लेते हैं। या समटाइम्स ऐसा होता है कि छोटे बच्चे के उनको खाने के साथ बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है, या समटाइम्स उनको खून की उल्टी आ रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि उनके जो जिगर के नीचे एक खून की नाली है उसमें खून जम गया है। फिर हम उनको ऑपरेशन के ज़रिए उनको शंटिंग कर दी जाती है, जिससे वो छोटी उम्र में ही वो उनके ये इलाज हो जाता है। एक चीज़ बड़ी समझने वाली बात है कि पाकिस्तान में टोटल वेल ट्रेंड हेपेटोबिलियरी सर्जन या लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, इनकी तादाद पूरे पाकिस्तान में 10 से 15 से ज़्यादा नहीं है। अगर आपको HPV, जिगर, पित्ता, गॉल ब्लेडर या स्टोन या पेंक्रियाज, लबलबा या तिली, स्प्लीन, इससे रिलेटेड कोई भी कोई प्रॉब्लम हो और तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम। थैंक यू।